जेल में डालूंगा, वो फलां चीफ सेक्रेटरी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कुछ तरीका है बात करने का? ये जो इन असेंबलियों में बैठने वाले क्या इस लहजे में बात करते हैं? इस मुल्क के वजीर आजम तुम अगर बने हो तो इस लहजे में बात करते हो? कम से कम और नहीं तो कौम को तो ये चीजें ना सिखाओ, ये कौम के बच्चों को तो ये चीजें ना सिखाओ, उनको तो बदतहजीबी बदतमीजी ना सिखाओ उनको। वो तो अभी पढ़ लिख के उन्होंने जवान होना है, अभी से वो ये कल्चर सीखेंगे तो वो किधर जाएंगे, उनका क्या मुस्तकबिल होगा? और फिर आपने अपने दौर में मुझे बताएं 3 साल 4 साल में किया क्या है? कौन सा मंसूबा लॉन्च किया हुआ आपने? अभी शहबाज साहब ने गनवाया कि हमने मोटरवेज बनाई, हमने अपना सड़कें बनाई, हमने सिर्फ पंजाब में नहीं, हमने अल्लाह के फजल से बलूचिस्तान में बनाई, हमने अल्लाह के फजल करम से KPK में बनाई, हमने सिंध में बनाई, हमने पंजाब में बनाई, हमने यहाँ पे बनाई गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, कोई जगह छोड़ी नहीं हमने। लवारी टनल कहाँ है? KPK में है। और ये जो गिलगित स्कर्दू जो हाईवे वो कहाँ है, जिसपे 50-60 अरब रुपया लगा था? 3-4 अरब रुपया उस सूबे का बजट है, एक मंसूबे पे हमने 50 अरब लगा दिया। ये हमने हमारी एक पूरे मुल्क की खिदमत की सोच थी जिसको हमने अमली जामा पहनाया। हमने तो नहीं सोचा कि जनाब फलां गवादर है तो गवादर को हमने भरपूर डेवलपमेंट की। और अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो मोमेंटम जो हमने शुरू किया था 1990 की बात तो दूर की है, अगर वहाँ से काउंट करें और अनइंटरप्टेड अगर वो मोमेंटम जारी रहता, आप यकीन करें आज पाकिस्तान इस खित्ते की बहुत बड़ी ताकत होता। हम तो कब के 20 जो G20 हो G20 है ना, G20 में पहुंच चुके होते कब के। और चले 1990 छोड़े, 24 नंबर पे हम आ चुके थे, तो 20 पे आना तो मुश्किल बात नहीं थी। तो अगर छोड़ दें बाकी 1990 से जो हमने जो किया, हमने बल्कि ये बुनियादें मोटरवेज की 1990 से रखी हुई हैं, और हर मोटरवे पे मुस्लिम लीग नून का मोहर लगी हुई है। किसी और की मोहर बता दें अगर कोई है तो हम बिल्कुल हम तस्लीम करेंगे। हर बड़े मंसूबे पे मुस्लिम लीग नून की मोहर लगी हुई है। ये मैं कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने अभी कहा है, तो मैं समझता हूँ जी कि हमने तो अल्लाह के फजलो करम से अपना जो है वो सारा जोर डेवलपमेंट पे लगाया, पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद पे लगाया। 10-10 रुपए किलो सब्जियां बिकती थी उस ज़माने में, और 1.5-2 रुपए यूनिट बिजली का रेट था, और डॉलर 104 रुपए पे बांध के रखा हुआ था हमने। कौन नहीं, सब ये सब कौन बातें आप जानते नहीं। और किसके ज़माने में डॉलर 104 से बाहर निकला और फिर 150-200 से भी आगे तजावुज़ कर गया? ये याद रखें, ये बहुत बड़ा जुल्म ढाया अपने मुल्क के ऊपर हमने। और जो भी इनको लेके आए, जो भी इनके साथ मिलके जिन्होंने इनको आकर लाभ बिठाया, वो पाकिस्तान के बहुत बड़े मुजरिम हैं। और आज पाकिस्तान को ठीक करना एक जान जोखों का काम नजर आता है, इतना मुश्किल काम नजर आता है। मैं तो शहबाज शरीफ साहब को बहुत शाबाश देता हूँ, जो इन्होंने जिस तरह से वो 1.5 साल चलाया है मामलात को और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। मैं समझता हूँ कि इन्हीं का हौसला है, इन्हीं की हिम्मत है जिन्होंने करके दिखाया है, और पाकिस्तान को मुश्किलों से जो है ना वो निकालने की भरपूर कोशिश की इन्होंने। तो मैं समझता हूँ जी कि ये हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो मैं समझता हूँ कि लॉजिक को नहीं समझते, ना मानते हैं।
ان کے نزدیک لاجک کوئی چیز نہیں ہے. تو ہمیں اپنا جو ہے نا وہ اب وقت آ گیا ہے. مشکل حالات ہیں, بہت مشکل حالات ہیں, اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ان کا مہنگائی کا ہے. اور میں 1985 میں جب چیف منسٹر تھا, تو 1988 میں پھر جب الیکشن ہوا تو پیپلز پارٹی مقابلے پہ تھی اور ہم مرکز ہار گئے. پنجاب میں ہم سب سے بڑی پارٹی تھی, ہم نے وہاں گورنمنٹ اللہ کے فضل و کرم سے بنائی. پھر اللہ نے موقع دیا, ہم نے معاملات کو صحیح طرح سے چلایا, اور 1990 میں دسمبر میں اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ہمیں پہلا موقع دیا, اور میں الحمدللہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا. تو وہ کارکردگی جو ہم نے اس وقت دکھائی تھی, اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ثمر ہمیں ملا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اگلے پہلے جو ہیں 1.5-2 سال ذرا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مشکل کے ہوں گے. اس مشکل میں ہم نے بالکل اس طرح سے رہنا ہے جی, ایک ہو کر, اور اپنے مخالفین کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ مجھے بہت یقین ہے کہ پاکستان اگلے 1.5-2 سال میں ان مشکلات سے باہر نکل جائے گا. اور انشاءاللہ نکل جائے گا. اور پھر اس کے بعد آپ بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے نزدیک اور قوم کے نزدیک بہت اہمیت کے حامل ہوں گے. ہم نے مل کر پاکستان کے زخم بھرنے ہیں. پاکستان بہت زخمی ہے, اس وقت بہت زخمی ہے, اور میں پچھلے کئی ڈیکیڈ سے, کئی دہائیوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں, اس طرح کا زخمی پاکستان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو اس ملک کو مصیبتوں سے نکالنا ہے, اس ملک کو مشکلوں سے ہم نے نکالنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 1.5-2 سال ڈیفیکلٹ ہوں گے, جس میں ڈیفیکلٹ فیصلے بھی کرنے پڑیں گے آپ کو, لیکن انشاءاللہ آپ اس کے بعد یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے نکلیں گے. لیکن نیت نیک ہونی چاہیے. نیت اگر نیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا. ہم نے 24 کروڑ عوام کو سکون دینا ہے, بجلی گیس کے بلوں کو کم کرنا ہے, اپنی روپے کی قیمت کو ٹھیک کرنا ہے. ملک کے اندر جو ہے وہ یہ جو پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اپنے, اور پھر وہ بہت تدبر کے ساتھ ایک سوچے سمجھے ایجنڈے کے تحت اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ بالکل یہ سفر بڑا آسان ہو جائے گا. میں یقیناً شہباز صاحب کی بہت تعریف کروں گا کہ جس ہمت حوصلے کے ساتھ انہوں نے یہ پچھلا 1.5 سال گزارا ہے, انہی کی ہمت ہے. ان کی جگہ میں ہوتا تو میں شاید نہ چل سکتا, اور ابھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان حالات میں